मैंने कहा। इस वक्त बाहर से अब्दुल भाई की आवाज सुनाई दी, ए गोलर भाई, क्या तुम अंदर होता पड़ा है? ए, मैं अंदर आने को सकता हूँ? गोलर भाई, तालुत ने हैरत से मेरी तरफ देखा। हाँ, अब्दुल भाई को गोलर भाई से मिलकर बहुत खुशी हुआ था, इसलिए मैं गोलर भाई बन गया हूँ, ख्याल रखना। मैंने हंसते हुए कहा। तालुत भी हंस पड़ा। देखें इस पर क्या पिता पड़ी है, मैंने कहा और फिर बाहर निकल आया। हे गोलर भाई, हम साला तुम्हारे को सारे में तलाश करता पड़ा। अब्दुल भाई ने हंसते हुए कहा। क्या बात है अब्दुल भाई? वो मिस रोसीला तुम्हारे को बुलाता, फिल्म के प्रिंट दिखाने को है। उसने रुई वाला को तैयार कर लिया है। कहाँ है? रुई वाला रुई वाला के खेमे के पास स्क्रीन लगाया है और प्रोजेक्टर भी उधर सेट हो गया है। ठीक है अब्दुल भाई, तुम चलो, मैं राना साहब को लेकर आता हूँ, मैंने कहा और अब्दुल भाई चला गया। क्या कह रहा था? तालुत ने पूछा। आओ फिल्म देखें, मैंने कहा और तालुत दिलचस्पी से उठ खड़ा हुआ। खिलाफ तवक्को इस वक्त रुई वाले ने भी हमारा बेहतरीन इस्तकबाल किया था। रोशीला ने नशीली आंखें बनाकर तालुत को देखा, फिर उसके बाजुओं में बाजू डालकर कुर्सियों की तरफ बढ़ गई। मैं भी तालुत के बराबर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया और मेरे बराबर अब्दुल भाई, रुई वाला और दूसरे लोग बैठ गए। बाकी लोग पिछली सफ में थे। प्रोजेक्टर ऑन हो गया और फिल्म चलने लगी। ये रील मुकम्मल थी। पहले मंजर में हीरो जावेद को नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते दिखाया गया था। फिर इसकी मुलाकात सेठ साहब की लड़की से हुई। ये रोशीला थी जिसने जावेद को प्यार भरी नजरों से देखा और साथ निभाने का वादा किया। फिर दूसरी रील लगाई जिसमें हीरो हीरोइन का रोमांस था। एक खूबसूरत बाग का मंजर था जहां दोनों छलांगे लगाते फिर रहे थे। हीरो हलक फाड़ फाड़ कर एक गाना गा रहा था। इंतहाई दर्जे की उछल कूद के बावजूद इसका सांस नहीं फूला था और आवाज में लर्जिश नहीं थी। रोशीला रक्स के दौरान अपने पूरे जिस्म का नाप बता रही थी। वह कभी घास पर कलाबाजियां खाती, कभी पानी में उछल कूद मचाती, यहाँ तक के दोनों एक चट्टान की आड़ में पहुंच गए। तब जावेद साहब की आवाज उभरी। नीलम, नीलम, तुमने मुझे नई जिंदगी बख्श दी है। नीलम, कभी कभी मुझे महसूस होता है जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे बताओ नीलम, मुझे ख्वाब से बेदार तो नहीं होना पड़ेगा? उसने रोशीला को झंझोड़ते हुए कहा। ये ख्वाब तो हमारी जिंदगी है जावेद, दुआ करो हमें इन्हीं ख्वाबों में मौत आ जाए, हमारी आंख कभी ना खुले। तो मेरी रूह हो जावेद, रूह बिना जिंदगी नामुमकिन है। मुझे छोड़ तो ना दोगे जावेद? आरिफ, तालुत ने मेरे कान में सरगोशी की। हाँ, मैं चौंक पड़ा। ये सुसरी भी फ्रॉड है, 100% फ्रॉड। क्यों, क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल इसी अंदाज में मुझसे बकवास कर रही थी, जरा भी फर्क नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन फिक्र मत करो, जिस तरह जावेद ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया था इस तरह तुम भी मत करो। क्या मतलब? अरे भाई, ये फिल्म है, जावेद जानता था ये बकवास कर रही है, इसलिए वो साफ बच गया, वरना आज ये इसकी बीवी होती। तजुर्बेकार आदमी होगा, तालुत ने गर्दन हिलाते हुए कहा और मुझे हंसी आ गई। रुमानी मंजर अब भी चल रहा था और रोशीला का सर जावेद के सीने पर टिका हुआ था। अचानक रोशीला ने तालुत की तरफ झुकते हुए कहा, मेरी अदाकारी कैसी है डार्लिंग? बहुत उम्दा, बेमिसाल। तालुत ने जहरीले लहजे में कहा, लेकिन रोशीला इसके लहजे के तंज को ना समझ सकी और इसने प्यार से तालुत की कलाई पर हाथ रखते हुए इसका शुक्रिया अदा किया। फिल्म की चंद बेरबत रीलें थीं जो खत्म हो गई और ज्यादा रोमानी मनाजर थे। रीलें खत्म होने के बाद चाय का दौर चला जो रुई वाला की तरफ से था और मैं रुई वाला की खातर मदारत का मतलब भी थोड़ी देर के बाद समझ गया। बात रुई वाला के सेक्रेटरी ने शुरू की थी। क्या आपको हमारी फिल्म के मनाजर पसंद आए राना साहब? हाँ, बहुत उम्दा थे। मैंने जिंदगी में पहली बार फिल्म देखी है। मुझे हैरत हुई कि एक ही शख्सियत मेरे पास भी मौजूद थी और मेरे सामने भी। इस दौर में ये हैरत अंगेज बात है कि किसी ने फिल्म ना देखी हो। बहरहाल आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया, लेकिन राना साहब हमारी एक दरख्वास्त है। क्या? तालुत ने पूछा। सेठ रुई वाला ने 10-20 के करीब फिल्में बनाई हैं। हमारी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई, यानी बहुत पसंद की गई हैं। इस फिल्म का नाम चंडाल चौकड़ी है। काफी पब्लिसिटी हो चुकी है, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं बिजनेसमैन के पास पैसा रोलिंग में रहता है। अगर हम फिल्म अभी से बेच दें तो हमें मुंह मांगी कीमत ना मिल सकेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे मुकम्मल करने के बाद ही मार्केट में लाएं। ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है, तालुत ने कहा और मैंने भी मुश्किल हंसी रोकी। दरअसल सेक्रेटरी ने कहा, रुई वाला माली तौर पर कमजोर है, वो चाहते हैं कि राना साहब के आप उनके पार्टनर बन जाएं। बन जाएंगे? तालुत ने मौज में आकर कहा। वल्लाह लुत्फ आ जाएगा अगर ऐसा हो जाए। आप देखेंगे खिड़की तोड़ फिल्म होगी। सेक्रेटरी ने खुश होते हुए कहा। ठीक है भाई, मुझे क्या करना होगा? फौरी तौर पर आपको सिर्फ 5 लाख रुपए जमा कराने होंगे और इसके बाद आप जरा लुत्फ देखें। अरे माँ कसम, मजा आ जाएगा, रूही वाला ने भी खुशामदाना अंदाज में कहा। ठीक है रूही वाला, मैं अपने सेक्रेटरी से मशवरा करके सुबह आपको जवाब दूंगा। जरूर जरूर, रूही वाला ने कहा और फिर ये महफिल बर्खास्त हो गई। रोशीला ने तालुत का बाजू पकड़ लिया था। क्या आप भी आराम करेंगे राना साहब? क्यों, आप हुक्म दे रोशीला। मैं तो सिर्फ इल्तिजा कर सकती हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद चांद निकल आएगा और चांदनी में करीबो ज्वार की पहाड़ियां बेहद हसीन होती हैं। क्या आप मेरे साथ इस हुस्न का नजारा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, तालुत ने तरंग में कहा और मैंने गौर से इसकी शक्ल देखी। तो मेरा मतलब है मुझे थोड़ी देर की इजाजत तो जरूर देंगे ना? देंगी मिस रोशीला, इतनी देर में चांद भी निकल आएगा। मैं आपका इंतजार करूंगी राना साहब। मैं जरूर आऊंगा डार्लिंग, राना साहब ने जावेद की नकल उतारते कहा। फिर वो मेरे साथ हेमे में आ गए। बिला वजह तकलीफ की राना साहब, अभी थोड़ी देर में चांद निकल आएगा। ना भी निकले तो क्या हर्ज है?
तारीकी में ये पहाड़ियां बड़ी रोमान अंगेज होती हैं। मैंने तंजिया लहजे में कहा। यार घपला मत करो आरफ, इस मौलवियाना माहौल से निकल कर आए हैं, थोड़ी सी तफरीह की इजाजत दे दो। ठीक है, मैं कब इनकार कर रहा हूँ, खुशी से इजाजत दे रहा हूँ प्यारे भाई, खुशी से इजाजत दे दो प्यारे भाई, तालूत ने खुशामद की। ठीक है, यहाँ और भी लड़कियां हैं, तुम भी ट्राई करो, अभी तक तो कोई सामने ही नहीं आई, एक मशवरा दूं? जरूर जरूर, शबाना का दुशाला ओढ़कर इन हिमों की सैर करो, कहीं ना कहीं दाल गली जाएगी, मेरा ख्याल ऐसा करो। देखा जाएगा, मैंने लापरवाही से कहा। दरहकीकत उम्दा तजवीज मुझे पसंद आई थी। तो मैं जाऊं? तालूत ने पूछा। खुदा हाफिज, शुक्रिया शुक्रिया, तालूत झुकते हुए बोला, फिर बाहर निकल गया। वैसे मुझे यकीन था कि अब वो आसानी से किसी जाल में नहीं फंसेगा। उसे इस दुनिया का काफी तजर्बा हो चुका था, और ये तालूत उस तालूत से मुख्तलिफ था जो पहले हर चीज पर लट्टू हो जाता था। वैसे मैंने तालूत के मशवरे पर अमल करने का फैसला कर लिया था। शबाना का दुशाला ओढ़कर मैं भी तालूत की तरह पोशीदा अंदाज में घूम फिर सकता था। बहरहाल तालूत के जाने के बाद थोड़ी देर तक मैं अपने हेमे में बैठा हुआ इस दिलचस्प माहौल के बारे में सोचता रहा। फिर मैंने शबाना का दुशाला निकाला, उसे ओढ़कर बाहर निकल आया। सबसे पहले डायरेक्टर अब्दुल भाई का खेमा नजर आया। मैंने इसका दरवाजा खोलकर अंदर झांका और अब्दुल भाई को हराटे लेते देखकर आगे बढ़ गया। मैंने सोचा क्यों ना बदमाश तालूत ही को देखूं देखूं तो सही क्या कर रहा है, और मैं तालूत की तलाश में चल पड़ा। चांदनी निकल आई थी, करीबो ज्वार की चट्टानों पर निगाहें दौड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा। फिर एक जगह वो दोनों मुझे नजर आ गए। दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए बैठे थे। दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए बैठे थे। मैं दबे कदमों के नजदीक पहुंच गया। रोशीला तालूत पर झुकी हुई थी। राना साहब, मैं सोचती हूँ कि क्या इन पहाड़ों में मैं लुटने आई थी? रोशीला ने कहा। क्या मतलब, क्या कोई चीज गुम हो गई है? हाँ, अक्लो खिरत दीनो दुनिया होशो हवा सब कुछ तो गुम हो गया, अब मेरे पास क्या बचा है? बहुत अफसोस हुआ, तालूत ने हमदर्दी से कहा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। ओह, आप मुझे मिल गए राना साहब। हाँ, मुझे अपनी महरूमी का एहसास इस वक्त होगा जब आप मुझसे दूर चले जाएंगे। इस बात का तालुत ने कोई जवाब नहीं दिया। आप मुझसे दूर तो नहीं जाएंगे राना साहब? हर किस नहीं। तब आप हमारे यहाँ हमारे साथ चलें? मैं चलूंगा। सेठ रूईवाला के साथ बिजनेस में शिरकत कर लें, इस तरह आपको तजर्बा भी हो जाएगा और हम दोनों मिलकर अलग कंपनी खोलेंगे, अपनी फिल्म भी बनाया करेंगे। कर लूंगा। अपनी फिल्मों में मैं आपके साथ काम करूंगी, मेरे मुकाबले कोई हीरो नहीं आएगा। नहीं आएगा, तालूत अहमकाना अंदाज में बोला। तब फिर सुबह ही आप अपने सेक्रेटरी को रवाना कर दें और रुपया मंगवा लें। उसकी जरूरत नहीं है, 10-20 लाख रुपए तो हमेशा पड़े रहते हैं, मैं सुबह को नकद रुपया दे दूंगा। 10-20 लाख? सुशीला उछल पड़ी। हाँ, तालूत ने लापरवाही से जवाब दिया। आप इतनी दौलत इन जंगलों में लिए भटकते फिरते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जंगल में डाकू भी तो मिल सकते हैं। अव्वल तो मैं इनसे निपटना जानता हूँ, दूसरे अगर इतनी रकम चली भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, उनके काम आ जाएगी, मेरे पास क्या कमी है? और रशीला इस अजीम इंसान पर मजीद कुछ जानों से फिदा हो गई, जो 10-20 लाख को कुछ गिरदानता ही नहीं था। इसके इरादे बहुत भयानक हो गए। तब तालूत ने भी इसकी पजीराई की, तो फिर मैंने वहां रुकना मुनासिब न समझा। मैं वहां से चल पड़ा। अब मैं दूसरे हिमों में झांकने का प्रोग्राम बनाया। वापसी में सबसे पहले जो हिमा नजर आया, मैं इसकी तरफ चल पड़ा। इस हिमे के मकीन सो नहीं रहे थे, अंदर से गुफ्तगू करने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने बस्तगी हिमे के दरवाजे को हटाया, लेकिन अंदर का नाटक कुछ और ही था। एक सहमी हुई लड़की एक तरफ खड़ी थी और एक आदमी एक बिस्तर पर बैठा था। तुम्हें कंपनी से निकलवाना मेरे दाएं हाथ का खेल है नूरी, तुम जानती हो कि तुम्हें यहाँ तक लाने वाला मैं ही हूँ। मर्द ने भारी आवाज में कहा। वो तो ठीक है बाबू, हाँ, मगर तुम सोचो गौर करो, तुम्हारी अबरू के एक इशारे पर बेशुमार लड़कियां तुम्हारी आगोश में आ गिरेंगी, फिर एक गरीब की इज्जत लेकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? लड़की ने दिलगुदाज आवाज में कहा। हो, इज्जत इज्जत इज्जत, ना जाने हर लड़की दिलों के खेल को इज्जत क्यों बना लिया है। तू मेरी पसंद है नूरी, मैं तुझसे लुत्फानंदोज होना चाहता हूँ, किसी को कानो कान भी पता नहीं चलेगा और कोई इसका राजदार नहीं होगा। तेरी जिंदगी बन जाएगी, जितना कर, बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत है, आ मेरे नजदीक आ जा। नहीं बाबूहान, खुदा के लिए नहीं। मैंने घर से बाहर कदम रखते वक्त अपने अब्बा से कहा था कि अब्बा, हालात मुझे सड़कों पर ले जा रहे हैं, मैं इनसे लड़ूंगी, और कभी हालात मुझे शिकस्त देने के दर पे हो गए तो मैं इनसे लड़ते हुए जान दे दूंगी, अपना खून हराम नहीं करूंगी। ये बात तूने इस कमजोर बूढ़े से की थी जो खुद हिलकर पानी भी नहीं पी सकता। तूने इससे ये सवाल भी किया था कि अब्बा जी, अगर मेरी जिंदगी को कोई सहारा नहीं दे सकते तो मुझे पैदा करने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई थी? बाबूहान ने कहा। नहीं नहीं बाबूहान, खुदा के लिए ऐसा मत कहो, हम बुरे लोग नहीं थे। मेरे अब्बा ने जिंदगी भर मेहनत मजदूरी करके पेट पाला है। अगर वेल्डिंग की चिंगारियां उनकी आंखों में ना आ गिरती तो आज हम भी वही होते जो पहले थे। जो थे वो बहुत अच्छे थे, बाबू हाँ ने तंजिया अंदाज में कहा। हाँ बाबू हाँ, जो थे वो बहुत अच्छे थे, इसमें इज्जत की रोटी मिलती थी। फिर वो इज्जत इज्जत की रट। मैं कहता हूँ, अब कौन सी तेरी बेइज्जती हो रही है? ये जितनी एक्स्ट्रा लड़कियां हैं, क्या इनकी इज्जत नहीं है? क्या तू इन सबसे अलग है? कौन जाने बाबूहान, इनमें कौन कौन दर्द की मारी हो, ना जाने किन हालात में इज्जत को नजरअंदाज करने पर मजबूर हुई हो। लड़की ने दर्द भरे अंदाज में कहा। हूं, तो इसका मतलब है तेरे लिए भी वही हालात पैदा करने होंगे, तब तेरा दिमाग दुरुस्त होगा। कान खोलकर सुन ले। कौन जाने बाबूहान, इनमें कौन कौन दर्द की मारी हो, ना जाने किन हालतों में
किन हालात में इज्जत को नजरअंदाज करने पर मजबूर हुई हो? लड़की ने दर्द भरे अंदाज में कहा। वो तो इसका मतलब है तेरे लिए भी वही हालात पैदा करने होंगे, तब तेरा दिमाग दुरुस्त होगा। कान खोल कर सुन ले नूरी, सिर्फ मेरी वजह से तुझे ये 200 रुपये माहवार मिलते हैं, वरना कौन एक्स्ट्रा लड़की बाकायदा मुलाजमत में है, हर रात एक्स्ट्रा सप्लायर्स और इनके दोस्तों को खुश करती है, तब कहीं जाकर इन्हें किस फिल्म में काम मिलता है। मैं मानती हूँ बाबू, हाँ तेरी वजह से मेरी इज्जत महफूज है, लेकिन तू खुद मेरी इज्जत लेने पे क्यों तुला हुआ है? मेरा ज़हन झिंझना उठा। नूरी किसी खेमे में रपोश हो गई थी। शायद वो पूरी रात जागती रहे, शायद वो पूरी रात खौफजदा रहे कि कहीं बाबू खान उसे नौकरी से ना निकलवा दे। फिक्र न कर मेरी बहन नूरी, तू मेरी बहन है। मेरी बहन फिक्रमंद ना हो, तेरा भाई तुझे तकलीफ ना होने देगा। मेरे दिल से आवाज निकली, लेकिन इस वक्त ये आवाज नूरी के कानों तक नहीं पहुंच सकती थी। काम सुबह भी होगी। मैंने खूनी निगाहों से बाबू हाँ को देखा। हकीकी जिंदगी में भी वो विलन था। हाँ, ये वही विलन था जिसे तालूत ने घोड़े से गिरा दिया था। तूने अपनी शामत को आवाज दे ली है बाबू खान, तू शमशेर बन गया, लेकिन फिक्र मत कर, तेरा हशर भी शमशेर से मुख्तलिफ नहीं होगा। इसके बाद कहीं जाने की हिम्मत नहीं हुई। अपने खेमे में जाकर लेट गया। दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था। खुदाया, पूरी दुनिया का दर्द कैसे बांट लूं? यहाँ ना जाने कौन कौन मजलूम है। मेरे पास चले तो पूरी दुनिया के दुख दर्द दूर कर दूं। न जाने कितना वक्त इन्हीं ख्यालात में गुजर गया। नींद का दूर दूर पता नहीं था, यहाँ तक कि हेमे के दरवाजे पर तालूत के कदमों की चाप सुनाई दी और फिर वो दरवाजा हटाकर अंदर दाखिल हो गया। उसने चंद साथ मेरी तरफ देखा, फिर शायद मुझे सोता हुआ समझकर अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गया। मैं खामोशी से इसकी हरकत देख रहा था, लेकिन फिर इसी से बर्दाश्त ना हो सका और वो उठकर मेरे करीब चला आया। आरफ, उसने मेरे सीने पर हाथ रखकर आवाज दी। मैं जाग रहा हूँ तालूत। अरे तो फिर बात क्यों नहीं की थी? क्या सोच रहे थे? क्या नाराज हो गए हो? नहीं तालूत, अपनी इस गंदी दुनिया के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ इंसानों की तादाद बहुत कम है। इंसानी पैकर में दरिंदे कदम कदम पर नजर आते हैं। आखिर इस दुनिया पर दरिंदों का तसल्लुत क्यों हो गया है? किसी खास बात ने तुम्हें मुतासर किया आरफ? तालूत ने संजीदगी से पूछा। यहाँ तो हर कदम पर कोई ना कोई खास बात मौजूद है। कहीं भी जरा गहरी निगाह से देखो, कोई ना कोई अलमिया नजर आ जाएगा। मुझे बताओ मेरे दोस्त, क्या हुआ? क्या देखा? मैं इस अलमियों को जड़ से मिटा दूंगा। तुम्हें फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? ठीक है, हम पूरी दुनिया को दुरुस्त नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे सामने आए उसकी अमदाद हमारा फर्ज है। दुनिया को भूल जाओ क्योंकि तुम तनहा हो, और जो कोई तुम्हारे सामने आए इसे दुनिया पर तकसीम कर दो। ठीक ही कहते हो, मैंने मुजमिल अंदाज में कहा। आरिफ मेरे दोस्त, मैं ये अंदाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे खुशियां पसंद है। हंसते रहो, हर हाल में हंसते रहो, यही जिंदगी है। मुझे बताओ हुआ क्या है? कोई खास बात नहीं है। यहाँ एक लड़की नूरी है, जमाने की सताई हुई। तुम्हारे कहने से शवाना का दोशाला उड़कर निकला था, पहले ही मरहले पर हौसले पस्त हो गए। नूरी की कहानी कुछ यूं है कि इसका बाप शायद इलेक्ट्रिक वेल्डर था। बदकिस्मती से किसी हादसे में इसकी आंखें चली गई। तब नूरी घर के कफालत के लिए घर का बावर्ची खाना छोड़कर निकल आई। इसने मुलाजमत तलाश की, शायद कोशिश के बावजूद मुलाजमत ना मिली होगी। तब वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आई और न जाने कैसे बाबू हाँ से मिल गया, जिसने इसे एक्स्ट्रा लड़कियों में मुलाजम करा दिया। नूरी के जज्बात मर चुके हैं, लेकिन जमीर जिंदा है। वो मुलाजमत बरकरार रखने के लिए मिन्नत और समारित कर सकती है, पागलों के इस अंदाज में रोजी की भीख मांग सकती है, लेकिन रुपयों का अवज अपनी इसमत नहीं दे सकती। ओ, कहाँ है वो आरिफ? यहीं इसी कैंप में, मैंने कहा। फिर नूरी और बाबू हाँ की कहानी सुना दी। तारुक खामोशी से सुनता रहा, सोचता रहा, फिर मेरे शाने पर हाथ मारते हुए बोला, तो उसमें फिक्रमंद होने की क्या बात है? हमें तो ये मुसरत है कि ये कहानी हमारे इलम में आ गई, चुनाचा अब नूरी को कोई क्या खतरा हो सकता है? अलबत्ता बाबू हाँ को सजा जरूर मिलेगी, और किसकी मजाल है कि अब नूरी को कोई तकलीफ दे सके। खुश हो जाओ, मुझे आंसुओं से बहुत खौफ आता है। हाँ तालूत, हम इसकी भरपूर मदद करेंगे। इसका जमीर जिंदा है। इंसान मर जाए तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन जमीर की मौत बर्दाश्त नहीं हो सकती। ठीक है, अब इस मौजू को खत्म करो। हाँ, अब तुम अपना मौजू शुरू करो। सुनाओ, क्या गुफ्तगू हुई इससे? वो लम्हा लम्हा अपनी चाहत की डिग्रियां बढ़ा देती है। चाहत के शदीद बुखार में मुबतला होती जा रही है। उसे यकीन आ गया है कि अब मैं जिंदगी भर से जुदा ना हूंगा। इसने अपनी मेरी जिंदगी के मुश्तरका प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। आइंदा वो सिर्फ मेरे मुकाबले काम करेगी। इसने पुरजोर सिफारिश की है कि मैं रूई वाला की मदद करूं और इसे 5 लाख रुपया अदा कर दूं ताकि इसकी फिल्म मुकम्मल हो जाए। खूब खूब खूब। तुम्हारी क्या पोजीशन है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें दिल से उस्ताद मान लिया। ये हकीकत है कि इन लोगों के जाल इतने गहरे होते हैं कि बस ऐसी टूट कर मोहब्बत करती हैं कि इंसान गधे की बोली बोलने लगे। किसी तौर इनकी रियाकारी पर यकीन करने को दिल ना चाहे, लेकिन यार उस्ताद, तेरा नाम लेकर अब मैं हर औरत का तैयार किया हुआ जाल तोड़ सकता हूँ। वेरी गुड। यार तुम्हारी उदासी डर गई। बहरहाल इसके बाद कुछ और नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं खामोश होकर मुस्कुराने लगा। क्यों कर, क्या हुआ? तालूत ने चीख कर पूछा। कुछ नहीं, जरा शबाना का दोशाला ओढ़ कर पहाड़ियों की तरफ निकल गया था। बदमाशी है ये, कोई शराफत की बात नहीं है। तालूत ने भिनाते हुए कहा। पूरी बात तो सुन लो। तुम दोनों को देखकर मैं फौरन वापस चल दिया था। कसम खाते हो? हाँ यार, तुम खुद गौर करो, इस भयानक माहौल में मैं कैसे जिंदा रह सकता था? चनाचा सर पर दौड़ लगा दी। तालूत झेंप रहा था। यार बहुत उस्ताद औरत थी, नुकसान में ही रही, तुम्हारा क्या ले लिया?
اگر اجازت دو تو تھوڑے دن تفریح جاری رکھوں، لیکن استاد کی اجازت سے۔ اگر استاد انکار کر دے تو ابھی واپسی کے لیے تیار ہوں۔ ایش کرو بچے، رام بھلی کرے گا۔ میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ طالوت میرے بستر میں ہی آ گھسا۔ کیا خیال ہے ہمیں اسی ماحول میں جاننا ہے؟ کیا خیال ہے ہمیں اسی ماحول کے بارے میں جاننا ہے، اس کے بجائے کہ ہم فلم انڈسٹری میں اجنبی ہوتے؟ کیوں نہ ان لوگوں کے ساتھ ہی فلم لائن تک چلا جائے، ہماری حیثیت بھی ہوگی۔ باقی رہا دولت کا سوال، تو یہ سوال ہی کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، 10-20 لاکھ روپے تو ہر وقت تمہارے پاس پڑے رہتے ہیں، صبح کو 5 لاکھ روپے ادا کر دو۔ استاد اعظم زندہ باد! طالوت نے نعرہ لگا کر مجھے بھینچ لیا۔ وہ بہت خوش معلوم ہوتا تھا۔ دوسری صبح شوٹنگ کی تیاریوں کے بجائے ہمارے لیے ناشتے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ہم دونوں نے لباس وغیرہ تبدیل کیے، پھر باہر نکل آئے۔ طالوت نے راسم سے رقم طلب کر لی تھی، اس وقت ہم دونوں کی جیبیں نوٹوں کی گڈیوں سے پر تھیں۔ سیٹ روئی والا، عبد البھائی، رشیلا اور دوسرے لوگوں نے ہمارا استقبال کیا تھا۔ رشیلا کی نانی اس کے خیمے میں ہی تھی۔ یوں بھی رشیلا تو عشق کرنے کی ماہر تھی، اس لیے وہ سب کے سامنے بھی طالوت سے اظہار عشق کرنے سے باز نہیں آ رہی تھی، لیکن طالوت سنجیدہ تھا۔ ناشتہ بہت پرتکلف تھا۔ اس دوران عبد البھائی اور روئی والا لطیفے سناتے رہے تھے۔ وہ خود کو بہت زیادہ شائستہ بااخلاق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر عبد البھائی نے گفتگو کی ابتدا کر دی۔ خدا قسم، آپ لوگوں کی آمد سے ہمارے کو بہت خوشی ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ سیٹ روئی والا کا پارٹنر بن جائیں گا تو بس مزہ ہی آ جائے گا۔ او ماں قسم، ایسا فلم بنائیں گا کہ بس پبلک پاگل ہو جائے۔ روئی والا نے ٹکڑا لگایا۔ کیا فیصلہ کیا تم نے ڈیئر؟ رشیلا نے طالوت کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کس بارے میں؟ کیا تم روئی والا کے پارٹنر بننے کو تیار ہو؟ ارے 5 لاکھ کی بات ہی کیا ہے، اس کے بارے میں صرف سیکرٹری سے معلومات کرنا تھی۔ سیکرٹری نے منظوری دے دی، بس ٹھیک ہے، طالوت نے لاپرواہی سے کہا۔ سیکرٹری رقم دے دو، طالوت نے کہا، اور میں نے جیب سے گڈیاں نکالنی شروع کر دی۔ نوٹ دے کر سب کے چہرے زرد ہو گئے تھے۔ عبد البھائی کی سانس کی آمد و رفت بند ہو گئی تھی۔ روشیلا کے چہرے پر ایسے آثار نظر آ رہے تھے جیسے وہ پرانے قبض میں مبتلا ہو۔ سیٹ روئی والا کی گردن ٹیڑھی ہو گئی تھی اور نوٹوں کی ہر گڈی کے ساتھ ساتھ اس کی گردن ہل رہی تھی۔ بڑا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گن لو روئی والا، پورے 5 لاکھ ہیں۔ ہو! روئی والا نے رکی ہوئی سانس ایک دم چھوڑ دی اور اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکل گئی۔ گننے کی کیا ضرورت ہے، مائی باپ ٹھیک ہوں گے۔ ابھی سیکرٹری کو بولتا ہوں رسید بنائے، ایگریمنٹ تیار کرے۔ اب فلم بنے گا ایک فرسٹ کلاس والا۔ آپ دیکھو رانا صاحب، ماں قسم، رسید ایگریمنٹ وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ روئی والا صاحب، پیسے سنبھالو، اپنا کام کرو، اور جتنی ضرورت ہو لے لینا، طالوت نے کہا۔ ڈارلنگ! رشیلا کو بخار چڑھایا اور وہ طالوت سے چمٹ گئی۔ حواس قائم رکھی مس رشیلا، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ طالوت نے پروکار انداز میں کہا اور رشیلا اس کے خشک انداز پر سنبھل گئی۔ مجھے طالوت کی یہ بات بہت پسند آئی تھی اور دوسرے لوگوں پر بھی اس کا بہتر اثر پڑا تھا۔ رشیلا جم گئی تھی۔ آج شوٹنگ ہو رہی ہے سیٹ؟ طالوت نے پوچھا۔ ہو جی، جیسا آپ کا حکم۔ آپ بے تکلفی سے اپنا کام کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہاں آپ کا اسٹاف کتنا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کل کتنے افراد یہاں آئے ہوئے ہیں؟ جی تقریباً 40 آدمی ہیں، 8 لڑکیاں اور باقی مرد۔ لڑکیوں کا کیا کام ہے؟ ہم نے ایک آؤٹ ڈور کورس شوٹ کیا ہے، اب لڑکیوں کا کوئی کام نہیں ہے، سیٹ صاحب نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ شوٹنگ کا انتظام کریں، ہم بھی چلیں گے، طالوت نے کہا اور سیٹ صاحب نے عبد البھائی کو حکم دے دیا۔ عبد البھائی دوسروں کو حکم دینے لگے اور ذرا سی دیر میں شوٹنگ کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ کل ہی کا سین فلمایا جانے والا تھا۔ میں نے بابو ہاں کو دیکھا، چہرے سے ہی ولن معلوم ہوتا تھا۔ بابو خان نے لباس پہن لیا تھا، البتہ مس رشیلا بھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ تب بابو خان نے سیٹ صاحب کے قریب آ کر کچھ کہا۔ وہ بہت سنجیدگی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا تاکہ ان کی گفتگو سن سکوں۔ ارے بابا، اس ٹائم کیا لفڑا ہے، واپس چل کر بات ہو جائیں گا؟ نہیں سیٹ، بات ابھی ہوگی، میں صف اول کا آرٹسٹ ہوں، ایک ایکسٹرا لڑکی کیا مجال کے میرے منہ کو آئے۔ اے بابو ہاں، کیا بولتا ہے یار، تم نے خود ہی تو سکھایا تھا۔ تو میں ہی بولتا ہوں سیٹ کہ اس کی چھٹی کر دو، اسی وقت میں اس کے بعد ہی شوٹنگ پر جاؤں گا۔ ارے یار، تم لوگ بہت پریشان کرتا، جاؤ بابا، تم خود اس کو بول دو، میرے کو اس کا چٹنی بنانے کو نہیں مانگتا، جاؤ بول دو یار۔ یہ بات تم ہی اس کو بولو گے سیٹ، ابھی اور اسی وقت، ورنہ شارٹ فلم بند نہیں ہوگا۔ ارے رسید ادھر آؤ بابا، سیٹ نے جھجلاتے ہوئے انداز میں کہا۔ جی سیٹ، ایک آدمی اس کے قریب پہنچ گیا۔ ارے اے جاؤ، نوری کو بلا لاؤ۔ بولو سیٹ بلاتا ہے، روئی والا نے کہا۔ وہ ملازم دوڑ گیا۔ تب میں نے دن کی روشنی میں نوری کو دیکھا۔ اس نے مظلوم سادگی کا پیکر زرد چہرہ لیے کانپتی ہوئی آ رہی تھی۔ پتلے پتلے نقش و نگار، معصوم سی شکل، جسے اپنے ضمیر کے خلاف مسکرانا بھی پڑتا ہوگا اور رقص کر کے چھچوری ادائیں بھی دکھانی پڑتی ہوں گی۔ دبلا پتلا جسم سادہ سے کپڑوں میں رشید کے ساتھ آ رہی تھی۔ ارے تیرے کو کیا ہوا ہے لڑکی، اپنا بابو خان تیرے کو ناراض ہوتا، اس کو خوش نہیں رکھے گا تو کھائے گا کیا؟ اپن تیرے کو ڈسمس کرتا بابا، ابھی اور اسی کا ڈسمس کرتا ہے، واپس چل کر اپنا حساب کر لینا۔ کیوں بابو خان، اب تو خوش؟ تھینک یو سیٹ، بابو خان بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ بابو خان نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ نوری کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا تھا، وہ اپنی جگہ کھڑی کانپ رہی تھی۔ تب میں ایک دم آگے بڑھا اور ان لوگوں کے قریب پہنچ گیا۔ یہ لڑکی کون ہے سیٹ؟ میں نے پوچھا۔ نوری ہے سیکرٹری صاحب، ایکسٹرا لڑکی ہے۔ کیا یہ تمہاری ملازم ہے؟ تھی، ابھی میں نے بابو خان کی شکایت پہ سے نکال دیا ہے۔ یہ لوگ آرٹسٹ کو خوش نہیں رکھیں گا تو ترقی کیسے کریں گا، یہ نہیں سوچا بابا۔
नूरी इधर आओ, मैंने उसे पुकारा। उसने लजती हुई निगाह से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधला रही थी। इधर आओ। मैं खुद इसके करीब पहुंच गया और फिर मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। उसी वक्त मिस रोशीला तैयार होकर आ गई और चलने का शोर मच गया। कैमरामैन और दूसरे लोग गाड़ियों पर चढ़ गए। सेठ ने गाड़ी हमारे लिए मखसूस कर दी थी, लेकिन रोशीला की फरमाइश पर तालुत को इसके साथ जीप में सवार होना पड़ा था। मैं आ रहा हूँ राना साहब, जरा नूरी से बात कर लूँ। आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तालुत ने कहा और मैं नूरी का हाथ पकड़कर जीप की तरफ बढ़ गया। बैठो नूरी, हम शूटिंग देखने चलेंगे। आप उसकी कपकपाती आवाज सुनाई दी। मैं तुमसे बात करूंगा नूरी, बैठो तो सही, मैंने कहा। वो जीप में बैठ गई। मैं भी स्टीयरिंग पर बैठा। मैंने भी जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैं सुस्त रवि से चल रहा था। क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं है नूरी कि अगर एक दर बंद हो जाता है तो 70 दर खुल जाते हैं? नूरी की डुबडुबाई आंखों में हैरत के नकूश उभर आए। मैं जरा जज्बाती सा आदमी हूँ नूरी, मैं तुझसे फेक की गुफ्तगू नहीं करूंगा। कल रात मैंने बाबूहा के हेमे से गुजरते हुए तेरी और बाबूहा की गुफ्तगू सुन ली थी। मैं तेरी अजमत का एहतराम करता हूँ, मैं दिल से तेरी इज्जत करता हूँ। सुनूरी, कुदरत ने तुझे दौलत से नहीं नवाजा, लेकिन खुदा ने अपने खास बंदों को कुछ खास सिफ्तें दी होती हैं। इसने तुझे जमीर की दौलत से मालामाल किया है। तूने शदीद तरीन मुसीबत में भी अपने जमीर को दागदार नहीं होने दिया। ठीक है, दुनिया की निगाह सीने के अंदर नहीं जाती, लेकिन दिल की दौलत चेहरे से झलकती है। तेरा शुमार दुनिया की अजीम औरतों में है। मैं तेरी अजमत को सलाम करता हूँ। सेठ साहब, मैं एक गरीब और बेसहारा लड़की हूँ, मैं एक मजलूम लड़की हूँ। सेठ साहब औजारों की तार रो पड़ी और मैंने जीप की रफ्तार और सुस्त कर दी। सेठ सेठ मैं नहीं हूं नूरी, मुझे गाली मत दे। मैंने तुझे गाली नहीं दी। सेठ वो है जो हवस के हाथों में खेल रहा है, जिसने एक बदफितरत इंसान के कहने से तेरी नौकरी छीन ली, सिर्फ इसलिए कि उस फिल्म का एक अहम किरदार है। लेकिन तू फिक्र मत कर नूरी, सजा बाबू हाँ को मिलेगी और तू अभी देख लेगी। तूने कहा है कि गरीब है, बेसहारा है। क्या भाइयों की मौजूदगी में बहनें बेसहारा होती हैं? क्या तू अपने भाई को मुर्दा समझ चुकी है? नूरी दर्द भरे लहजे में बोली, मेरा कोई भाई नहीं है सेठ साहब। काश मेरा एक ही भाई होता। अगर ऐसा होता तो अपनी बहन को बगैरती से ना नाचने देता, फिर नूरी इस कदर बेसहारा ना होती। मेरा भाई बाबू हाँ जैसे कमीने इंसान का मुंह तोड़ देता, उसकी आंखें फोड़ देता। मेरा कोई भाई नहीं है सेठ साहब। काश मैं तेरा भाई बनने के काबिल होता। काश मैं तेरी जुबान से भैया का लफ्ज सुन सकता नूरी। मैंने जज्बाती अंदाज से कहा। मेरी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े थे। अब जानते हैं, मैं खुद भी एक मजलूब इंसान हूँ। मैं खुद भी दुनिया की मोहब्बतों से नाचना रहा हूँ। तालुत की मौजूदगी ने मेरी शख्सियत बदल दी थी, लेकिन मेरी फितरत कौन बदल सकता था? लेकिन मेरे अल्फाज से नूरी को सख्ता हो गया था। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। फिर उसने पागलों के से अंदाज से कहा, नहीं नहीं, इतना बड़ा दावा ना करो सेठ। बाबू हाँ से मेरे अब्बा ने कहा था। बाबू हाँ बेटे, मेरा कोई बेटा नहीं है। भाई बहनों के मुहाफिज होते हैं मेरे बच्चे। मजबूरी मेरी नूरी को बाजार में भेज रही है। खुदा के बाद तू ही इसका मुहाफिज है। और बाबू हाँ ने कहा था, तुम फिक्र मत करो अब्बा, तुम्हारी नूरी को कोई बुरी आंख से नहीं देख सकेगा। और ऐसा ही हुआ। बाबू हाँ ने मेरी हिफाजत की। इसने अपना कौल निभाया। कोई मेरी तरफ बुरी आंख से ना देख सका, लेकिन खुद बाबू हाँ ने अपने लिए वादा नहीं किया था। मैं खामोश रहा। सितम रसीदा लड़की को किसी बात का फौरी यकीन दिलाना मुश्किल था। अब सिर्फ अमल की बात थी और मैंने तय कर लिया था कि अब इससे खुद पर यकीन करने की दरख्वास्त नहीं करूंगा, तब वक्त वो खुद मुझे भैया ना कहे। चनाचा मैंने जीप की रफ्तार तेज कर दी और थोड़ी देर के बाद हम इस मुकाम पर पहुंच गए जहां बाबू हाँ कल के सीन को दोहराने के लिए तैयार था। उसे रोशीला को अगवा करना था। रोशीला ने भी तालूत का पीछा छोड़ दिया था। तालूत इस जीप से उतर के मेरी जीप में आ गया। ये नूरी है? उसने पूछा। हाँ ये नूरी है, मैंने सर्द लहजे में कहा। क्या सेठ ने उसे नौकरी से जवाब दे दिया? हाँ। फिर अब तुमने इससे इसका इरादा मालूम किया? इसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब हम सेठ से इसे रख लेने की सिफारिश नहीं करेंगे। इसकी जरूरत भी क्या है, हमें खुद भी तो अपना दफ्तर कायम करना है। नूरी, तुम्हारी तालीम क्या है? 9वीं क्लास पास हूँ सेठ साहब, नूरी ने जवाब दिया। सेठ साहब? तालूत ने हैरत से मेरी तरफ देखा। हाँ राना साहब, नूरी हमें सेठ के अलावा और कोई दर्जा देने को तैयार नहीं है। बहरहाल यही सही, हम इसे इसकी मर्जी के खिलाफ मजबूर नहीं करेंगे। ओ बहरहाल नूरी, क्या तुम हमारे पास काम करना मंजूर करोगी? सुनो, हमें अपना दफ्तर कायम करना है, तुम इसकी देखभाल करोगी। मेरा ख्याल है तुम इस काम के लिए मौजू हो। दुआएं दूंगी सेठ साहब, पूरी मेहनत से काम करूंगी। नूरी ने शुक्र गुजार निगाहों से हमें देखते हुए कहा, बस ठीक है, आज से तुम हमारी साथी बन गई। फिक्र मत करो, तुम्हें मुनासिब तनख्वाह मिलेगी। दफ्तर का काम जब से शुरू हो, तुम्हारी तनख्वाह वगैरह आज से ही शुरू हो गई है। नूरी की निगाहें आसमान की तरफ उड़ गई। मुझे इस मजलूम लड़की पर बहुत तरस आ रहा था। बाबू हाँ के बारे में क्या ख्याल है? तालूत ने पूछा। उसकी सजा लाजमी है, मैंने जवाब दिया। ओके। तालूत ने गर्दन हिलाई, फिर नूरी की तरफ देखकर बोला, उसने तुम्हारी बेइज्जती की थी नूरी, किसकी मजाल जो हमारे किसी साथी की बेइज्जती कर जाए। बस तुम तमाशा देखो, लेकिन हमारी हदायत याद रखो, हमारी तमाम बातें राज में रहें। मैं इस हदायत को याद रखूंगी सेठ साहब। दूसरी हदायत यह है कि हम दोनों में से किसी को सेठ ना कहो। ये गोलर भाई हैं, मैं राना अजीजुद्दीन, तुम मुझे राना, इन्हें गोलर कहोगी। तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। गोलर भाई? मैंने दांत पीस कर कहा। हाँ हाँ, सूरत हाल चूंकि संगीन है, इसलिए गोलर भाई ही सही। तालूत हंसते हुए बोला, मैंने खुद ही अपनी मिट्टी पलीत की थी,
اس لیے خاموش رہنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ ویسے تالوت کا خیال تھا کہ شاید لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے، لیکن اب اسے صورتحال کا صحیح اندازہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف بابو خان گھوڑے پر سوار ہو گیا، کیمرہ تیار تھا، کلپر بوائے کلپ دے رہا تھا۔ پھر کیمرہ سٹارٹ ہو گیا، بابو خان نے گھوڑے کو دوڑایا، لیکن نہ جانے کس طرح گھوڑا دوڑ ہی نہیں سکا۔ اس کی دم کھڑی ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مضبوطی سے اس کی دم پکڑ رکھی ہو۔ بابو خان نے اسے 2-3 ہاتھ مارے، گھوڑا بدحواس ہو گیا تھا۔ کٹ کٹ، عبدل بھائی چیخا، اے بابو خان کیا کرتا پڑا ہے، گھوڑا دوڑاؤ۔ نہیں دوڑا عبدل بھائی، سالہ اڑی کر رہا ہے۔ ارے تمہارے باپ نے بھی کبھی گھوڑا دوڑایا ہے؟ سالہ فلم خراب کرتا پڑا ہے، وہی ہوشیاری سے کام کرو، کائے کو ہمارا کباڑا کرتا پڑا ہے، روئی والا نے غصیلے انداز میں کہا۔ اس بار ٹھیک ہوگا سیٹ، بابو خان نے کہا۔ گھوڑے کو 2-3 چکر دیے، گھوڑا فارم میں آ گیا تھا اور پھر اسے مناسب اور منتخب جگہ کھڑا کر دیا گیا، کلپ دیا گیا، کیمرہ سٹارٹ ہو گیا۔ بابو خان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس بار گھوڑا بری طرح اچھل کر بھاگا۔ بابو خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گھوڑا اس طرح بدک جائے گا۔ وہ گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ گھوڑا سیدھا روشیلا کی طرف لپکا تھا، لیکن روشیلا سمجھ گئی تھی کہ وہ بابو خان کے کنٹرول سے باہر ہے، اس لیے وہ چیخ کر ایک طرف بھاگ اٹھی اور گھوڑا اچھلتا کودتا آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور بابو خان اس کی پشت سے پھسل پڑا، لیکن پھر وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اور سیٹ روئی والا بری طرح دانت پیس رہا تھا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے سیٹ، گھوڑا اڑی کر رہا ہے، بابو خان نے بےچارگی سے کہا۔ ارے بابو خان کیا کرتا ہے یار، تو بالکل اناڑی ہو گیا، عبدل بھائی نے کہا۔ غرض چاروں طرف سے بابو خان پر ملامت ہونے لگی۔ پھر بابو خان کی درخواست پر گھوڑا بدل دیا گیا۔ ہمارے تنومند گھوڑوں کے بارے میں کچھ کہنے کی وہ ہمت بھی نہیں کر سکتے تھے، خود بابو خان گھوڑوں پر سوار ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے گھوڑے کو کافی دیر تک دوڑا کر چیک کیا گیا، یہ بالکل فارم میں تھا۔ ایک بار پھر بابو خان نے ہمت کی، گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ آخری چیکنگ کے بعد گھوڑے کو پھر دوڑایا گیا، لیکن جو ہی بابو خان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا الف ہو گیا۔ بابو خان اس بار بری طرح گرا تھا۔ او بابو خان، او بابو خان، گدے کی لات، تو یہ شارٹ نہیں کرا سکتا، تیرے بس کا نہیں ہے۔ عبدل بھائی یار کیا مسکری ہوتا پڑا ہے، بابو خان کو تم نے کاسٹ کیا تھا سیٹ، میرا مرضی نہیں تھا۔ ارے تو مارے کو کیا معلوم تھا، سالہ ہجڑے کی اولاد ہے۔ اپن اب کیا کرے سیٹ، عبدل بھائی نے پریشانی سے کہا۔ سین چینج کرنا پڑے گا۔ ارے مگر کہانی خراب ہو جائے گی، عبدل بھائی نے کہا۔ وہ لوگ بکواس کر رہے تھے، تب طالوت نے نوری کے کان میں کہا، اگر یہ تم سے معافی مانگ لے تو سین ہو سکتا ہے، اگر یہ تم سے معافی مانگ لے تو سین ہو سکتا ہے۔ نوری نے حیرت سے اسے دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ تب طالوت نے کہا، اجازت دو عارف، تو میں یہ سین فلما دوں؟ ہاں، اس بابو خان کو اس فلم سے نکلنا چاہیے، ابھی لو، طالوت نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ کیسے گھڑیا آدمی سے کام لے رہے ہو سیٹ، یہ کیسے چل سکے گا، اس طرح تو فلم خراب ہو جائے گی۔ میں بھی ایسے ہی بولتا ہوں رانا صاحب۔ اے عبدل بھائی، سارے بابو خان کا ایگریمنٹ کینسل کرو یار، یہ اپنے پاس نہیں چلے گا، نکالو یار اسے۔ ابھی اس کا تھوڑا کام ہوا ہے، اگر زیادہ ہوتا تو ہم پھنس جاتا۔ ایسی بات نہیں ہے سیٹ صاحب، تمہارے گھوڑے ہی خراب ہیں، بابو خان نے کہا۔ میرا گھوڑا لے لو بابو خان، طالوت بولا۔ میرا گھوڑا لے لو بابو خان، طالوت بولا۔ وہ بہت اونچا ہے، بابو خان نے گھبرا کر کہا۔ آئے ہائے، ایک اونچا ہے ایک نیچا ہے، ابے میں بولتا تو تم سالہ خود اونچا نیچا ہے۔ نہیں چلے گا بابو خان، تم اس فلم میں نہیں چلے گا، تمہارے لیے ہم اپنا فلم کو ڈبے میں نہیں بند کرے گا۔ عبدل بھائی میں بولا تم اس کا ایگریمنٹ کینسل کرو۔ ٹھیک ہے سیٹ، مگر اس سین کا کیا ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوئے گا، اسے برداشت کرے گا بھائی، پھر کیا بولے؟ سیٹ نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میں یہ شارٹ دے سکتا ہوں سیٹ، طالوت نے کہا۔ آپ دیں گے رانا صاحب؟ سیٹ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بائی گاڈ، ایسا ہو جائے تو خدا قسم فلم ایک دم آسمان پہ اٹھ جائے گا۔ عبدل بھائی جوش سے بولے۔ ٹھیک ہے، تیار کرو، میرا چہرہ کیمرے کے سامنے مت رکھنا، طالوت نے کہا۔ اس بار نئے جوش و خروش سے کیمرہ تیار ہونے لگا۔ پھر طالوت نے بابو خان کا اترا ہوا لباس پہنا جو اس کے جسم پر کافی حد تک ٹھیک تھا۔ روشیلا بھی خوش ہو گئی تھی۔ طالوت کو بلند و بالا گھوڑا دے دیا گیا اور طالوت بڑی شان سے اس پر سوار ہو گیا۔ کلپ دیا گیا، عبدل بھائی نے طالوت کو ہدایت دی، پھر کیمرہ چل پڑا۔ طالوت نے گھوڑا دوڑایا، بلشبہ وہ بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ کیمرہ صرف گھوڑے اس کے جسم کو ایکسپوز کر رہا تھا۔ دوسرے میں وہ جھکا، اس نے روشیلا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ کئی گز دور جانے کے بعد اس نے روشیلا کو گھوڑے پر بٹھایا تھا۔ چاروں طرف سے تالیاں باز اٹھی۔ ایک تو سین بہت عمدہ ہوا تھا، اوپر سے رانا صاحب کی حیثیت، چاروں طرف سے واہ واہ ہو رہی تھی۔ صرف بابو خان تھا جو خوب ذلیل ہوا تھا۔ سین ہو گیا تھا، اس لیے وہاں سے واپسی ہو گئی اور پھر فوری طور پر روانگی کی تیاریاں ہونے لگی۔ نوری بدستور ہمارے ساتھ تھی۔ بابو خان یا سیٹھ نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، بابو خان کی پوزیشن تو خراب ہو ہی چکی تھی، اب وہ کیا بولتا، خود اس کی حیثیت خطرے میں تھی۔ دوسری بات یہ کہ سیٹھ اور دوسرے لوگوں نے محسوس کر لیا تھا کہ نوری کو ہم نے ہاتھوں پر لفٹ دی ہے، اس لیے اب وہ نوری کی طرف آنکھ بھی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ البتہ نوری بالکل خاموش تھی، وہ ہم لوگوں میں اپنی صحیح حیثیت جاننا چاہتی تھی۔ اس علاقے کی شوٹنگ مکمل ہو چکی تھی، اس لیے سیٹھ نے ہم سے واپسی کے بارے میں مشورہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہم تو سیر کو نکلے ہیں، تمہارے ساتھ چلیں گے سیٹھ؟ ماں قسم میرے کو بہت خوشی ہوئی گا رانا صاحب، سیٹھ نے کہا۔ رانا صاحب کا خیال ہے سیٹھ کے خود اپنی فلم کمپنی قائم کی جائے، یہ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے، ہم ہیلپ کروں گا، روئی والا نے کہا۔ پھر واپسی کی تیاری مکمل ہو گئی، ہم فلم مرکز کی طرف چل پڑے۔ طویل سفر تھا لیکن دلچسپ رہا، بابو خان کو ابھی تک کسی نے منہ نہیں لگایا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کوس رہا تھا لیکن مجبور تھا۔
بلاخر دن اور رات کا طویل سفر طے کر کے ہم لوگ فلم مرکز پہنچ گئے۔ اس سے قبل میں ایک بار مجھے اس شہر میں آنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن اس وقت حیثیت کچھ اور تھی، اور آج اس شہر میں داخلہ بڑے کروفر سے ہوا تھا۔ سیٹ روئی والا نے ہمیں اپنی شاندار کوٹھی میں ٹھہرایا، پوری طرح ہماری خاطر مدارت میں مصروف ہو گیا۔ نوری ابھی تک ہمارے ساتھ تھی۔ ہمارے لیے کسی عمدہ سی کوٹھی کا بندوبست کر دو سیٹ، ابھی ہم کچھ دن یہاں قیام کریں گے۔ میری کئی کوٹھیاں ہیں رانا صاحب، بڑی جو آپ کو پسند کریں اس میں بھیج دیں گے، لیکن ہم کوٹھی خریدنا چاہتے ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی کوٹھی فروخت کرنا چاہیں تو ہمیں دے دیں۔ جیسا آپ کا حکم رانا صاحب، سیٹ نے کہا۔ آج ہمارا مہمان بنے، کل ہم آپ کو کوٹھی دکھا دیں گے۔ اور ہم نے منظور کر لیا۔ نوری خاموش بیٹھی رہی تھی۔ پھر سیٹ ہم سے اجازت لے کر چلا گیا۔ تب طالوت نوری کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں تو نوری خانم، اب آپ بتائیے آپ کا کیا حکم ہے؟ میں کیا حکم دے سکتی ہوں رانا صاحب؟ شکر ہے تم نے سیٹ سے رانا تو کہا۔ طالوت مسکراتے ہوئے بولا، ویسے جب تم نے اتنی لفٹ دی ہے ہماری ہمت کچھ اور بڑھ گئی، کیا ہم ایک فرمائش کر سکتے ہیں؟ حکم دے رانا صاحب، تب پھر آج رات کا کھانا تمہارے ہاں، تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا کھائیں گے۔ طالوت نے کہا۔ نوری چونک پڑی، وہ ہماری طرف دیکھتی رہی، پھر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ میں حاضر ہوں رانا صاحب، اب نوری کی حیثیت کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ آپ چونکہ فلم لائن سے واقف نہیں ہیں، ایکسٹرا لڑکی فلم انڈسٹری کی سب سے گھٹیا صنف ہوتی ہے۔ بہرحال میں حاضر ہوں، آپ کو میری حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی، تب آپ اپنے فیصلے اپنی ہمدردی پر نظر ثانی کریں۔